तो दिने काना हला शिव जी के आदि माता संगरे रमण करछ तो से कथा के जानला ब्रह्मा विष्णु जानि पाइले जेते बेले ब्रह्मा विष्णु जानि पाइ छ से समय काना हला पिला जाय छ ब्रह्मा विष्णु जगर कहा के कहले से पिता निराकार के जगर कहि देले जेते बेले निराकार के कहि देइ छ से निराकार काना बोले जाय छ आगो माता होए तो ही जानो पुत्र संगे कलु रमण गो कलु रमण माता होई तो ही गो जानो पुत्र संगे तो ही कलु रमण गो कलु रमण तोते साप्य देवी मोहे तोते साप्य देवी मोहे पशु रूपे हेबो जन्म आदि माता पशु रूपे हेबो जन्म आदि माता गो पुराण रे पुराण रे पुराण रे निराकार का बोले तू तोर पुत्र साय रमण कलो हां तो तुम अभी साप्य दउ छे अच्छा पशु काम भलिया के कलो हेले पशु हे जिवो बोले हां तो सना पशु बोले का बोले जान छपिला का बोले गुटे धेनु रूप रे जन्म हेबो बोले अच्छा जेटा कि गाय रूप रे जन्म हेबो हां तो जेतले गाय रूप रे जन्म हेबो बोले सना आदि माता का बोल छ का बोले साप्य तो देलो सत कथा प्रभु होय होय हेले मोर मुक्ति पथटा केनता रे छे बोले साप्य रे में मुक्त हेबी केबो करी केनता करे हेबा तो केभे हेबा कह बोले तो सनो काना हेला जेन छुका पिला आगो सत्य त्रेता दापर गो शरीर जे जीव आसे दोते पहुंची जेथिब सरी जीवा त्रेतया सरी जीवा द्वापर जुग भी सरी जीवा अच्छा अच्छा जेते बेले कली जुग आसबा एही कली जुग रे आगो तोर महल मूत्र जान ब्रह्मांड रे जान प्रतिष्ठा करिबे आती मोर कथा के सुन ब्रह्मांड सारा जेते अछन तोर मल मूत्र नेबे आ समस्त प्रतिष्ठा करबे आजकल लाख लाख टंका देकर घर भी बनौ छ जदि गोबर पैंट के जदि ने झिटलो पिला से घर केभे प्रतिष्ठा ही नहीं पारे पवित्र ने होय हे परबा तबला भी नहीं छुचाती ब्राह्मण को के डाकी आनबो बाबू रे छुचाती ब्राह्मण को के डाकी आनबो मोर घर प्रतिष्ठा कर दउ छ बोले हे जिबा बोल छुके हे मोर मूत्र नहीं लागबार जाय केभे प्रतिष्ठा ही नहीं पारे पवित्र नहीं पारे हेतिले काम सन ब्राह्मण के जदि डाकू बोले कली जुग रे चार जन अशांति किए जाय छु इबा चार जन अशांति दिले अशांति अछ क्या बा के जान छ बाबू रे जेते भी देखबो पहला गुटे बाभनटे गुटे पहला एक नंबर हला जे काना जेते दान दक्षिणा देले भी आटके हे पाके जे थिति बोले नी के तार माने आर दुईटा मिली थिता के हां होय आर गुटे के रहला आर गुटे के अशांति समुद्र रहला
সমুদ্র কানা করছে ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତରେ ବାବୁ যেতে পাইন বি আসু নিজে হয়, হয়, হয়। তাহাকে তার মনটা শান্তি নেই হয়ে পারে আর ଟିକେ পুরলে ଭଲ তা আর আর গুটে কে রহলা আর ଗୋଟେ কে আর গুটে 3 নম্বর রহলা কে জানছো কা পিলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো তেণু করে বাবরে হ্যাঁ। আর গুটে কে রহলা আর কে সমুদ্র গলা হ্যাঁ। আর গুটে রহলা অগ্নি অগ্নি যেতে বি জ্বলুথ নিজে হ্যাঁ, হ্যাঁ। অগ্নি যেতে জ্বলুথলে বি তার মন কেবে শান্তি নেই হেলে আর গুটে কে রয়েছে আর ଗୋଟେ কে শান্তি আর গুটে নিজর ঝি গুটে হইতিবা অশান্তি হ্যাঁ যেতে শাড়ি দে তুই যেতে জানা দেলে বিনি কে আর থরে কে আলে দসরা কে আলে ফের গা খড়ে দেতে কে গা বলি তার মনে মনে ভাবুত তো তার মন কেবে তেনে করে সে নিরাকার অভিশাপ দেইছিলে বলি করে তেনে করে তাকর মলমূত্রকে নেই করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এটা কেন পুরাণ র কথা জানছ কেন পুরাণ আছে আগো লেখ পুরাণর কথা মন দে ঈশ্বর লেখ পুরাণর কথা মন দে ঈশ্বর গোপাল লেখা দুতে চাঙ্গাল রচন গোপাল লেখা দুতে চাঙ্গাল রঞ্চন তো তেণুকর বাবুরে এটা অলেখ পুরাণর কথা হেলে কাহার লেখা এটা জানছ এটা নাগপালর লেখা অলেখ পুরাণর নাগপালর লেখা এই কথাকে চান্ডাল গুরু লিখিছ আজ্ঞা যাহা পচারিল আজ্ঞা শুনিল দেই মহন যাহা পচারিল আজ্ঞা শুনিল দেই মহন সথিলে ন ধরিব হে পণ্ডিত জহন মতে মন দেয় ষোড় দুতে পুরাণ রে পুরাণ রে পুরাণ রে আরে বাবু হ্যাঁ তারা ঘিচি করে ছাড়বার পড়বা প্রশ্ন উত্তর কহুদিবু হেনতা কলে কলে নাই ঘিচি করে ছাড় যে আই দিকে টাওয়ার দিকে মোর কমে যাইছে হ্যাঁ বলছে দেশিটা খাওয়াবারে মাংস কে ও হেন্দা বলছো ওই বাবু রে আগো যাহা পচারিল মতে মন দেয় শুণ গো যাহা পচারিল মতে মন দেয় শুণ গো পুরাণ রে পুরাণ রে পুরাণ রে পুরাণ রে কানা হিতলা জানছ কে আগো এক দিনে শিব জান দুতি গো আদি মাতাঙ্ক স্মরণ এক দিনে শিব জান দুতি গো আদি মাতার সংঘর রমণ করন্তে জানিলে দেখ গো ব্রহ্মা বিষ্ণু রমণ করন্তে দেখ জানিলে গো ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরাণ রে পুরাণ রে পুরাণ রে
যাহা বি হব তো তেনে করে বাবুরে সে আজ আসির কিছু গোটে ভাত মুদ্রা অর্পণ করছন ভগবান তাঙ্কর মঙ্গল করে বলে আনন্দ একবার 120 বর্ষ আসদ বলে আনন্দ একবার আহর একবার তো দিনে দুটি কানা হই যাই জানছ বাবুরে শোন